अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है ज़ुल्करनैन और याजूज व माजूज। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगलों में अलम बरदार रहे हैं। हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फ़र्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक़ परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों इनकी सोबत में रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक बंदाए सालेह हैं जो वलायत के शरफ़ से सरफराज हैं। नाज़रीन, ज़ुल्करनैन क्यों कहलाए? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि उन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बाज़ का कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो कर्न ख़त्म हो गए, 100 बरस का एक कर्न होता है। और बाज़ कहते हैं कि इनके दो गैसू थे इसलिए ज़ुल्करनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे और बाज़ इसके कायल हैं कि ख़ुद इनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नज़र आता था। और बाज़ों ने ये वजह बताई कि चूँकि इनके बाप और माँ नजीबुत तरफ़ैन और शरीफ ज़ादे थे इसलिए लोग इनको ज़ुल्करनैन कहने लगे। वल्लाहु ताला आलम। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फ़रमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिनीन और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन हैं और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए ज़मीन के 1/5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें ग्रामी हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ़ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफ़रों का हाल तहरीर करते हैं जिनकी रोदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। पहला सफ़र। हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मा पर पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। नाज़रीन, इस सफ़र में आप जानिब मगरब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि इन्हें सूरज गुरूब के वक़्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है, वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की तरह खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। नाज़रीन, हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का गहरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचा कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। दूसरा सफ़र। फिर आपने मशरिक़ का सफ़र फरमाया यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और कोई मकान नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक़्त ये लोग ज़मीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मनसक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे उनको तहे तेग कर दिया। तीसरा सफ़र। फिर आपने शमाल की जानब सफ़र फरमाया यहाँ तक कि सद्दैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान
میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج و ماجوج، ناظرین، یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں۔ یہ بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور چھوٹے بڑے جانور کھا جاتے تھے۔ صدِ سکندری، حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت ہی مستحکم دیوار بن گئی۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورہ کہف میں پہلا سفر، دوسرا سفر اور تیسرے سفر کی مکمل روداد موجود ہے۔ صدِ سکندری کب ٹوٹے گی؟ ناظرین، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ آخر میں ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے اور یاجوج و ماجوج کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کی ترتیب میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم حتی الامکان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو جائیں تو براہ مہربانی اپنے کمنٹس میں ہماری اصلاح کیجیے۔ پھر میں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا SK ورلڈ چینل، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔